Okay, I like your hair. Okay. Okay. Oh, oh, I think you change your color, your hair. Yeah, No. are you sure? Yes. You you think this is weak? No, but I saw different color earlier. Hmm. Oh, Are you that sure? one. I think that one is weak, right? What? That one. I Where? think that one that is This? no. That one that you have moved. You have No. removed from your head. No. No? Oh, what is that? I see green color. I see green color. I don't know. The Warna exact. rambut. Oh, I see. I see. Tapi bisa dihapus. Oh, do you want to change your color or your hair color? No. Cuman No? main-main tadi. Yeah, I think I yeah, don't know. you look more handsome with black hair, yeah? Yeah, Is same. that no? I think like Oh, that. okay. Okay. Today we'll talk about something new, Zano, What and is that? then yeah, something new, and it called as loops. Okay. Have you heard about loop, Zano? No. No. Yes. Okay. Do you play Roblox or Visual Programming, Scratch, Roblox. Roblox? Oh, Yes. it means you know Robux. Yes. And do you like to have Robux? Yes. Okay. I have something for you. I have something special and I will explain in the last of our meeting. Okay? Okay. Now today we will talk about loops and then yeah, if you haven't heard about loop yet, so I will explain to you. This is just a repetition, Zano. Okay? Okay. So imagine that you have a program that acts something like this. Yeah. Acts something like this. There is a discount available. You want entry of the summer promo code. And the task is to write a program asking users to enter a promo code. And if the user enters summer, then the output should be promo code activated. And the otherwise is output is error. And X for promo code input again. Okay, if we yeah, you have learned about conditional statement. So exactly, yeah, we can use conditional statement. And then this is the flowchart of yeah, something that you can do with conditional statement, Zanu. But this is just, you have limitation with this code, You just, yeah, you just can't input your code just one time, okay? Only one time. Then if you enter a code, oh, you have to make another code like this, okay? You will nest it, your code. It means that if I have 100 times a repetition, so you have to write a code just like the number of yeah, how many repetition do you want to apply. If you want to repeat your code, I mean, if you want the code repeat
you to X about 100 times, it means you have to write if else 100 times, right? Okay, but we have something that makes, something that makes of our code easier, that the code will repeat, what we X, or until infinity time, and we just need to learn about it calls as a while loop. Oke. Jadi kita punya nanti ekspresi atau operator namanya while loop yang dapat mengulangi kodenya itu hampir lebih dari 100 kali atau tak hingga kali. Kita hanya menggunakan kata while. Oke, Zano? And then this is what you will learn, Zano. The goal is to expand the store's functionality with promo code reading. And then you will learn that a loop is a tool to program actions that are repeated, that are repeated as long as a certain logical expression remains true. Do you understand? Yes. Okay. And then you will learn about and program several loops types, but in our meeting today we will only learn while loops, and later tomorrow you will learn about for loop, and then implement what you have learned into the longevity score problems. Okay, now before we go into there, Zano, did you remember about logical expression? Yes. Okay. What I call this one, Zano? Hmm? What I will call this one? This Kurang. expression. No, it's not equal ya. Tidak sama dengan ya. Tanda seru sama dengan itu dibaca apa? Kurang. Tidak sama dengan, bukan kurang ya. Tidak sama dengan, oke? Hmm. Oke. How about this, Zano? This one? Kurang dari. Kurang dari. How about this? Sama dengannya ada dua kalau dia expression. Artinya apa? Equal. Equal. What is equal in Indonesia? Sama dengan. Yeah, that's right. And then this one? Why the equal harus tuh? Oh, because this is an expression, yeah? So if you make a variable, let's say the variable is name. The equal sign is equals to 1, just 1. Yeah? But if you will make an expression, logical expression, you have to put the equals double. Okay? Double or twice. And then this is greater than or equal to. Okay? Now, how about this, Zano? Logical and or. Explain to me about logical operator and, Zano. Have you remember? Two simple condition to be met at the same time. Okay. Explain with your own statement. Your own statement, of course. Gimana n ini akan benar jika apa? Jika ya, nilai akhirnya akan benar jika simple. Oke, jika semua kondisi yang membangunnya itu benar ya. Oke? Oke. And then how about or? How about or? At least one of one condition ya. At least one condition should be true. Then the final result will be true. False. Okay? No. No. Minimal satu yang benar ya. Minimal ada satu kondisi yang benar. Kalau kita pakai or dia akan benar. Gitu. Oke? Okay. Okay. Now I will see you a example for this. Nah.
This is true or false, Zano? Op tidak sama dengan op. It's true or false? Is it true or false? True. True? Are you False, sure? false. False, ya? Okay. Why it's false, Zano? Because Because it's okay. It's okay. I will explain to you, ya. Because this is true. This is false because it should be equals, ya. Jadi kata op ini kan persis mirip, ya. F-nya ada 2. Ini harusnya sama dengan, tapi di sini dia bilang tidak sama dengan gitu. Sehingga ini salah berarti. Gitu. Nah, lihat nih. Dia bilang op tidak sama dengan op. Nah, ini kan salah ya, Zanu ya? Betul? ya. Harusnya kan sama dengan ya. Nah, Hmm. now how about this? 3 equals to 3. It's true or false? True. True. Okay. Now I have false and I have true, and I combine this with n. What should be the output, the final result? True or false? False. Oh, it's true, yeah. Okay, that's false, yeah. Why? Why it's false, Zanu? Because I have one condition that the value is false, ya. Jadi kalau ada satu aja yang nilainya salah dan Zano menggunakan n, maka nilai akhirnya akan menjadi false. Jadi nanti kalau Zano ada 100 pernyataan, misalnya 99 itu benar pernyataannya, satu yang salah itu akan bernilai apa kalau Zano pakai n? False. Iya, betul sekali. Now, how about this, Zano? 10.5 greater than 2.5. It's true or false? False. False. Are you sure? No. 10.5 greater than 2.0. Yes, true. it's true. Okay. And how about this? 5.5 greater than 6.5. False. False. Okay, that's nice. And then I use n. What should be the final, Zano? False. False. Very nice. And then how about this? John equals to John. True. True. Okay. And then this one? False. False. Now I use OR operator to combine this expression. What should be the output? True. True. Okay. Why? Because or kebalikannya n. At least one condition should be true, ya. Kondisi setidaknya atau minimal satu yang benar. Misalnya Zano punya pernyataan 100, 99 salah. Satu yang benar dan menggunakan OR maka dia akan menjadi apa? False. True. Iya, karena kita punya minimal satu yang benar. How about this, Zano? I have answer here. This is a variable, the variable's name. Now the answer I will write yes. So is this true or false? Yes equals to yes. False. Why? True. Why? And change yes? Yes. This is yes also. I mean, I have a variable, the name of ends, yeah. Let's say the name of my variable is ends. Okay. This is the name of my variable ends. Just like this. And then the value is yes. Now I ask you, Zano, is this true? This expression true or false? Answer yes equals to yes. False. False. Why? Because the variable is different. No, it doesn't like that, yeah. But because the word yes in here, the letter Y
is lowercase. Jadi di sini huruf Y-nya kecil, kakak tulisnya. Tapi di sini Y-nya besar. Sehingga ini tuh harusnya tidak sama dengan yes yang Y-nya besar. Gitu ya. Oke? Tapi di sini dia bilang sama dengan, sehingga ini false. How about this? 2 equals to 20. False. False. So I have false and false. What should be the final? True. True. Okay, that's false, yeah, because there is no true statement here, right? All of the statement is false. Okay. Okay. Now how about this, Zano? 2 greater than 3. Is this true or false? False. Are you sure? No, Dua lebih dari 3. Apakah no. benar? True. Hah? True. True. Are you sure? False. Why? Why it's false, Zanu? Because different. No, doesn't like that ya. Because 2 ini lebih kecil harusnya dari 3 gitu ya. Oke. Jadi ini false. Kemudian how about this, Zano? 6 greater than 3. True. True. Okay, now I use OR operators, Zano. What should be the output, false or true? True. True, okay. Okay, the last one, this one, Zano. I have variable, the name is answer, and then I put it into expression, answer equals to no. Now, if I set the answer value is ends or no, what should be the output of this? True or false? False. False? No, it's true, yeah, because no equals to no, yeah. And then this one should be False. that should be false. Okay. Okay. And I use or, what will be the final output? True. True. Okay, that's very nice. Okay. Now this is how to use conditional statement, Zano. This is how you can use conditional statement. And then Zano, this one we'll talk about loops now. Okay, what is loop exactly? So loop is a command that executes actions given as long as a certain logical expression remains to true. Jadi loops itu adalah suatu aksi yang melaksanakan aksi tertentu, suatu komando yang melaksanakan aksi tertentu selama kondisinya itu benar. Oke? Clear, Zano? Yes. Okay, now I have while loop. Okay, and while loop should be read like this. While the expression is true, please do this action, and this action. Okay, now I will give you an example. Make up a program to check if a card number entered is the winning number. If the number is 4, 5, 6, 2, and 6, then print you win. And the otherwise is print better luck next time. And X for re-entry. You know re-entry? No. Masukkan lagi sampai yang kita masukkan itu benar. Gitu. Oke? Oke. Nah, sekarang Zano, ini dia bentuk penggunaannya. I have variable and the name is card number. I use int and input function. Now, saat kakak memasukkan hurufnya bukan sama dengan ini, tolong lakukan ini. Nah, gitu. Nah, kemudian suruh masukkan lagi supaya apa? Supaya dia tidak infinity. Nanti kakak tunjukkan loop yang infinity. Oke? Kemudian, setelah selesai hal tersebut, Zano, maka kalau Zano memasukkan angkanya langsung 45626, dia akan bilang you win. Nah, gitu. Ya.
Jadi kita dapat membuat program seperti itu. Nanti kakak contohkan. Aduh. Setelah itu ada contoh kedua ini, ya. Contoh keduanya, nah, ini dia dibilangnya gini, apa? Kalau dia tidak memasukkan op, maka bilang thank you for your feedback. Kalau dia memasukkan op, maka dia berhenti programnya. Gitu. Dia singkatnya bilang gitu. Jadi kakak punya variabel namanya feedback, kemudian kakak suruh masukkan sesuatu. Kemudian saat feedback yang dimasukkan oleh Zano tidak sama dengan op, tolong print statement ini. Oke? Nah, nanti suruh masukkan lagi feedbacknya supaya dia nggak infinity, supaya dia nggak terus-menerus jalan. Begitu Zano, ya. Nah, sekarang kakak coba langsung contohkan di platform, ya. Ini contoh lainnya. Sekarang coba kakak contohkan di platform. Oke, ini belum dibuka ternyata. Zano udah masuk platform? Ya, ya. Oke. Oke, Zano. Now I don't remember what password. lesson. We are in lesson 2. Oh, sorry. Lesson 3 ya. Wait, Module 2. Module 2 lesson 3. Oke. I don't remember the password. Oh, the user ID. Okay, I will send for you. I will first pause the video. Udah. Oh, are you sure? Yes. Okay, now here we go. Lesson 3, Zano. We will do, we finish this number first. Okay, okay. Number 1, mark the correct statements about the while loop. Okay, now the while loop performs the same sequence of actions as long as the specified condition is true. This is true or false, Zano? False. False, ya. That's true, ya. Selama kondisinya benar, dia akan menjalankan perintahnya, gitu ya. Oke? Oke, and then the second one, the while loop can be used when it is impossible to determine how many times an action needs to be repeated. Jadi while loop itu dia bilang di sini bisa digunakan untuk mengulangi tindakan yang bahkan kita tidak bisa menghitung banyak perulangannya. Betul atau salah? False. That's true ya. Hah? Ya, nanti kakak tunjukkan. Kemudian, when the program gets to the while loop, the body of the loop is executed first. Okay, then the condition is checked. That's true or false? False. Okay, that's false, yeah? You're right. And then either a simple or compound logical expression can be used as a condition of the while loop. That's true or false? True. Okay, that's very nice. And then the last one, all the comments and actions in the while loop are written without indentation under one another. Do you understand the statement? No. Jadi apa semua tindakan yang akan dieksekusi oleh while loop itu atau body atau badan while loopnya itu, apakah kita tidak memerlukan spasi atau perlu spasi? Perlu. Perlu. Are you sure? No. So what should I do? False. Okay, that's false ya. You're right ya. Okay. Yay. Hah?
Okay. Okay, now? Oh, My it's okay. Now I will explain to you about this, Zanu. Yeah. Could you see my screen? I cannot lanjut. Why? I don't know. Oh, could you Share share screen. your screen? I cannot. I love you, Zanu. This. Okay. This. Yeah, that's true. And then Then the first this. one is true. The first is true. Different. What? Different. The What different? Jawa itunya different. What? Itunya jawabannya. That's true ya, that's true. Yang mana? Jawaban kakak sama ya. Satu ya, satu enggak. Oh, satu benar, dua benar. And then udah itu doang ya. Tuh. Oke, I see. Kita ada trouble nih Zano ya. Kayaknya Why? lagi main teenage deh. Nggak apa-apa. Zano boleh melakukan apa? Remote control Kak, boleh? Remote screen Kak. Oke? Sorry. Coba. Stop share dulu, Kakak yang share screen. Nah, ayo tekan titik 3 ada titik 3 kan kecil-kecil tuh. Remote katanya tuh. Titik 3 lihat nggak di paling atas? Yang atas Ya, ada screen kemudian ada titik 3 kecil-kecil. remote. Ya, Oh, nanti Kak approve. Zano remote aja Kak. Nah, ayo sekarang silakan Zano main-main sama screen Kak. nah, iya. Oke, mana yang bener ayo. This. Oke, and then And this. oke, Plus this. oke, oke, continue. Okay. Oke, Keep ya just next oke. Let's see. food input. Take your time, Zano ya. Ya. Take your time.
I will never fall in love again until I found. I said I will never fall unless it's you I fall into. Okay. Gitu ya Zana ya? You like music Zana? Iya, Okay. tidak What? terlalu, biasa aja sih. Oh biasa aja. Gua What? dengar aja. Okay. What song yeah often what song that often you are hearing? Udah jarang tapi. Okay. If I sing on these meetings, oh sorry about this. I'm sorry, Zano. I Ah, forgot. okay, that's Okay, okay. I will repeat first. Okay, I'm forget about this. Okay, come on, Zano. I You cannot? Okay, yes, okay. Come on, come on. I cannot. Ayo, bisa. Ah, yeah. It's okay. I'm sorry, yeah. I forgot about it. Masuk jantungku. Take your time, Zano. Yeah, It's okay. Yeah. Zano Agata. What? Zano Agata what? What? agak Zaferiazano. Agatha Xavier Zano. What is the meaning of Xavier, Zano? I don't know. You don't know? Okay. Xavier. It's just like the name from a man from yeah, Russia, yeah. Xavier. Ah. How if I call you Zano? Xavier. Hey, Xavier. How about that? No. No, okay. Zano. How about the school, Zano? Have you oh, I'm sorry. I think I make your focus. It's not on the middle, yeah? Yay. Continue. Okay. Now you can scroll ini Zano apa namanya? Bentar. Kakak ini bentar. Oke, you can scroll lihat-lihat soalnya terus lihat perhatikan mana yang salah. Coba perbaiki. Oh, ya. Okay, what's wrong with this code, Zano?
As you can see in this, what's wrong with the first line, Zanu? Number 4. Number 4. What happened with the number 4? Nggak ada tanda kurungnya. Oh, it's already has, ya. Tapi cuman tanda buka dengan nggak ada tanda tutupnya. Yang mana? Number 4. This. Oh, it has ya, it has. Ini nih kakak tunjukin ya. Dia punya ini ya, bukan nggak punya nih. Ini kakak pakai warna ini. Oh, ini lebih ini lagi ya. Oh. Ini aja ya. Nah, ini dia punya nih Zano. Nah, ini nih. Dia tanda punya buka kurung. Ini tanda tutup kurungnya nih. Sepasang. Ini 2 buka kurung. Tutup kurung pun 2 nih. Nah, ini pun 2 nih. Tapi ada sesuatu yang salah. Apa itu? Nah, ini artinya apa, Zano? We're katanya. Ini artinya apa? We are. Ya, tapi nanti sebenarnya tulisan we are, tapi di sini dia ngebacanya sebagai string ya, sehingga kita harus mengubah tanda petiknya itu menjadi tanda petik 2 aja gitu, ya. Oke? Oke, and then lanjut Zanu. Yang mana lagi yang salah? Number 4. What's wrong with number 4? There's in. Okay. Are you sure with that? No. Okay, I will explain to you first, yeah. Okay. Yeah. Keep your attention to me. So, the statement or the problem say that the store is open from 10 to 24. It means that the time should be greater than equals to, yeah, and then less than 24. And then I have to put colon here. Okay, Zano? Yeah. And then the time, what is the type of time, Zano? Itu angka atau huruf waktu itu? Angka. Ya, Sah. Ya. Ya, itu angka sehingga harus dikasih apa? Kalau angka int, ya. Ya, Jadi ini harus int gitu. Nah, sekarang kakak akan tunjukkan ini akan infinity. Ini misalnya Zano nggak menaruh time ini, kan kakak buat time lagi di sini, tapi nggak taruh di dalam while gitu ya. Oke? Kita lihat apa yang terjadi saat Zano memasukkan ini apa namanya? Ini juga kurang. Nah, gitu. Saat Zano memasukkan sesuatu, misalnya yang salah, misalnya apa? 1. Nah, dia akan loh. Nah, ini Zano. Saat Zano let's say memasukkan 9. Nah, dia akan bilangnya begini Zano. Ya, oke. Ini mungkin kakak jangan taruh ini. Nah, ini kalau nggak ditaruh nanti dia infinity Zano ya. Misalnya Zano memasukkan angka berapa? 9 atau 6. Nah, dia bilang, aduh ini nggak kelihatan lagi dia bilang gitu. Nah, misalnya ini Zano, saat saya memasukkan di time-nya itu lebih dari 10, kurang dari ini, maka misalnya saya nggak memasukkan ini yang membuatnya true lah ya. Let's say 10 Zano. Nah, tuh. Dia nggak akan terus saja nih. Nuh. Nggak akan berhenti nih Zano. Misalnya kita buat statementnya, nah yang harus Zano lakukan untuk menghentikannya apa? Yang pertama ini nanti, kemudian ini harus ada Zano ya. Jadi ini ada di dalam while loop-nya. Jadi dia nanti bertanya gitu. Ya. Misalnya kakak masukkan 10 bertanya lagi gitu. Kemudian 30 bertanya. Ah, ini udah enggak gitu ya. Kenapa? Ada pertanyaan? No. Nah, misalnya kakak contohkan yang lain ya. Yang lain Ctrl A, Ctrl V, Ctrl garis miring.
Misalnya nama. Nama sama dengan input. Siapakah nama Anda? Nah. Nah, kakak bilang sekarang saat while saat nama yang saya masukkan itu bukan kata Zano. Titik 2. Tolong print. Nah, ini misalnya. Ini bukan Zano. Nah, dia akan ngeprint sampai ini sampai kiamat pun masih terprint ini Zano. Kalau kita nggak hentikan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Misalnya kakak masukkan kata apa misalnya. Kalau kakak masukkan Zano, dia langsung berhenti Zano ya. Dia langsung berhenti. Nah, gitu berhenti. Nah, sekarang kalau kakak memasukkan yang lain misalnya apa? Nama yang lain. Zona atau apa? Ya, zona. Zona. Dia akan tuh ngamuk dia. Oi. Nah, gitu. Nah, ibaratnya gitu ya. Dia akan ngamuk sampai ke bawah gitu Zano. Oke? Sehingga kita harus buat dia suruh memasukkan lagi. Gitu Zano, oke? Ya, I know. Oke. Sekarang silakan Zano submit. Ini udah bener kodenya. Silakan. Zano yang kontrol. Enter the current time in hours. Ini jam berapa Zano? 14 lah ya. 15, 16 di situ. 16. Saya juga 16. Di sini 15 ya kalau di sini. Hmm. Jangan 16 aja, nggak usah masukkan yang lainnya. Nah, kita masih gitu ya. Biar Oke. apa? Berapa yang harus Zano masukkan supaya while ekspresi di while itu salah Zano? 5. Oke. Nice. Zano nih, Bos. Oke. Oke, Zano next nomor 5. Nomor. Nah, ini caranya nomor 5. Ayo, next. Next. Bukan maksudnya ini analisis dulu. Oh. Nah, lihat soalnya kemudian analisis. Wait. Udah benar. Belum. Kenapa ini bisa benar? Karena sudah lihat. Sudah warna hijau ya. Ada pertanyaan nggak? Mengerti nggak ini Zanu maksudnya apa? Yes. Coba jelasin ke kakak. First, promo input. Promo Oke. input. Enter your promo code. Oke. Berarti nanti tulisannya enter your promo code kan? Oke, betul sekali. Itu Kemudian, bawahnya promo. Itu passwordnya. oke. Kalau 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 promo yang saya masukkan gitu ya Zanu ya. kalau promo yang saya masukkan Tidak sama dengan apa? live. Oke, kata live gitu ya. Kemudian apa yang akan terjadi? Friend, this promo code is not valid. Oke, this promo code isn't valid. Oke. Nah, itu diulang lagi. Oke, promo code.
Diulang lagi. Nah, sekarang gimana caranya supaya dia nggak ulang? Nah, maksudnya udah berhenti gitu. Kemudian nanti dicetak promo code accepted katanya. Gimana Hapus. caranya? Dihapus. Boleh. Bukan ya, bukan. Tapi yang ditulis di promonya itu coba dijalankan coba. Nah, ini kalau yang ditulis nanti kalau Zano bilang live, dia akan bilang promo code accepted. Nah, kalau Zano bukan nulis kata live, dia akan itu tuh, this promo code isn't valid katanya. Coba deh. Ah, itu dia bilang, oh, this promo code isn't valid. Nah, lagi. Sampai kata live dimasukkan baru dia berhenti itu ya. Gak akan berhenti-henti itu ya. Masukkan kata live supaya berhenti. Live. Live. Ya, live. Live. Oke. Live. Kecil semua. Live. Nah, baru dia berhenti. Nah. Dari tadi kayak. Oke. Kau coba next sekarang. Enter your product promo code. Kalau live langsung berhenti dia. Live aja lah. Nah. Sama. Oke, next level. Are you sure nggak Lydia lihat-lihat dulu? Salah. No. Salah. Ini udah bener atau salah? Let me see. Let me see. Okay. Analyze ya. You can analyze my code, Zaro. Aduh, bocil nih. Salah. Kenapa? Apa yang salah? Promonya ada 2. Yang mana aja? Number 3. Number 3. Oh iya. Ya, ya. Hah? Jadi ini benar atau salah? Salah. Ya, Lah. betul. Benar ya. Udah. Maksudnya? Ya, karena kan dia di sini kalau Zano nggak memasukkan kata health atau kata live gitu, and live, maka dia nanti akan tetap bertanyanya begini. Coba deh, jangan memasukkan kata ini atau kata ini. Pasti dia akan tetap nanya nanti, coba. Jadi kalau salah satunya dimasukkan nanti dia berhenti ya. Bela gitu misalnya. Hehe. Nah tuh. Disuruh masukkan lagi ya sampai benar. Oh salah itu ya, typo. Health. Oke. Health. Oke. Nah tuh dia baru berhenti ya. Gitu. Zano memasukkan 1000 kata yang salah dia nggak akan berhenti ya. Nah. Oke. Oh gitu. Ya gitu ya. Nah sekarang Kalau kasih masukin spasi bisa nggak? yang mana maksudnya? Coba ke yang nomor tadi, yang mana? Kalau ini kan live. Iya. Ini aja. L. Oke. Kalau health-nya diganti spasi. Nah, harus spasi berarti ya. Spasinya ada berapa kali? Ingat, spasinya ada berapa kali? Segitu nanti. 1, 2, 3, 4.
Coba deh. Kalau masukin spasi 4 kali. Nah, berhenti dia. Ya? Ya. Iya, gitu. Oke? Oke. Apalagi bebas ya, bebas. Zano syaratnya maunya apa sebagai kodenya? Ini lagi. Coba. Apa Hmm. yang salah dengan ini, apa yang benar? Oh. Ah, Lamalah aku sendiri. Dia. udah benar. Ah? Udah benar. Are you sure? Apa Iya. yang akan menghentikan programnya, Zano? Kata apa yang akan menghentikan programnya? Hmm. Oh iya. Eh, Kata apa yang off, akan off, kalau saya masukkan itu dia akan berhenti programnya. off. Oke, coba deh. Apakah benar? Kita coba bareng-bareng. Zano nih, bos. Senggol dong. Isi. Wih. Ya. Oke, betul ya. Zano kalau mau menambahkan syarat silahkan. N ya, pakai N. Misalnya feedback tidak sama dengan op N. Feedbacknya tidak sama dengan apa maunya itu misalnya. Oh, di stop dulu. Malam-malam Zano sendiri. Tiada yang menemani Zano. Ayo Zano. Ini Apa dia ini Zano? susah. Eh, Ayo apa? Oke, tidak sama dengan apa maunya? susah. Oh, Udah. Open. oke. Ayo. Sadu cucu. Kayaknya dah. Terlalu susah. Hmm. Misalnya apa ya? Python misalnya. Python. Oh, hahaha. Oke. Nggak apa-apa, Python, haha. Python. Python. Kurang H, kurang H. Python ya. Pit, Python. Nah, gitu. Coba deh. Jangan masukkan kata Python. Dia akan terus nanya tuh ya. Boom. Nah, thanks katanya. Oh, dia nggak akan berhenti ya sampai dimasukkan kata Python. Malam-malam Zano sendiri. Eh, Dia baru berhenti ya kalau udah dimasukkan kata yay. Python. Oke, Next. next. Nah, sekarang ini. Hahaha. Ayo Zano. Dianalisis dulu apa soalnya, kemudian lihat jawabannya ini. What is this? Itu hanya ada variabel namanya price. Yang ini nih, price. Ah, Kemudian ada variabel namanya total harga. Jadi nanti saat Zano tidak memasukkan 0 di price-nya, kan ini disuruh masukkan angka ya Zano ya. ya. Saat tidak dimasukkan 0, tolong angka yang dimasukkan tambahkan ke total harga. Jadi misalnya Zano memasukkan 100, total harga jadi 100. 100 lagi 200. 100 lagi itu pokoknya dijumlahkan. Nah, kalau Zano memasukkan kata 0, barulah dia berhenti nanti. Kemudian dia akan mencetak harga yang sudah dimasukkan Zano itu ada 300. 3 kali dia memasukkan. Nah, gitu. Ya, oke? Tapi ini udah selesai tau. Apa? Udah bagus, tinggal mulai Me- kayaknya. Ayo coba masukkan. Nah, oke.
Oke. Zano tidak memasukkan angka itu ya. Zano masukkan Ya. tanda petik. Bahaya itu. No. Malam-malam Zano sendiri. Ini banyak harga nih Zano ya. Banyak harga. Nah, apa yang akan menghentikannya Zano? Call. Iya, nah, nice ya. Let me see. Oke. Nah, sekarang ya itu aja sih ya terkait while. Ada I sama cannot counter. see it. You cannot see? Ah, yes, Itu yes. total harganya sebanyak 4 miliar 45 miliar 681 juta 200. Oh, enggak, bukan miliar, triliun ini ya. 456 triliun 812 miliar 2. Oh enggak, ini miliar ya, ini masih angka miliar. 456 miliar 812 juta 226.536 rupiah. Zano nih bos. Mantap sekali Zano ya. Oke Zano, ya itu aja sih ya terkait while. Nanti Zano ini nih kakak contohkan. Ini Zano nanti boleh kakak contohkan. Stop dulu ya. Ya. Nah ini nanti Zano boleh nih buat project Zano. Misalnya nama, buat variabel nama sama dengan misalnya input gitu ya, input. Siapakah pemilik, masukkan password komputer ini misalnya gitu. Masukkan password komputer ini. Nah, kemudian passwordnya apa Zano? Passwordnya apa misalnya? Berarti Zano bilang while, di sini tulis password aja, password. While password, selama yang dimasukkan itu bukan password saya, misalnya Zano passwordnya apa? Tidak sama dengan apa misalnya? Om Anton. Apa? Anton. Anton. Tidak sama dengan Anton. Nah, tolong 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 lakukan ini. Ini bukan kamu pemiliknya gitu. Misalnya, bukan kamu pemilik laptop ini. Hey. Atau hey dulu lah ya. Hey. Ini kayaknya bukan pemilik laptopnya. Ini sepertinya bukan pemilik laptopnya. Mau tes-tes yang kayak gini bisa harus di Python atau bisa di tempat lain? Harus di algoritma. Ya, bisa di tempat lain tapi agak ribet. Jadi nanti kalau mau buat kayak gini, Zano kesini aja Zano. Mana? Nih. Nah, ini laboratori nih. Nah, Zano bebas nih berkreasi. Where? Ya. Zano tinggal klik di sini yang ini Zano nih. Create project. Misalnya pemilik laptop namanya gitu ya. Pemilik laptop gitu. Laptop. Nah, oke. Nah, Zano baru langsung ngoding nih. Klik yang ini nanti bentuknya gini. Klik yang ini nih, into project, oke? Ya. Nah, dia langsung nih. Nah, ini tulis aja nih. Oh. Ya. Nama misalnya apa? Password tadi, password. Sama dengan input. Masukkan password. Masukkan password. Nah, misalnya kemudian while saat password yang dimasukkan itu salah atau tidak sama dengan misalnya passwordnya apa? Zano ganteng. Nah, ini tolong lakukan ini print. Oh, Anda ini kayaknya pencuri laptop ya gitu misalnya gitu ya. Anda ini mencuri laptop orang kayaknya, laptop sepertinya. Nah, gitu. Gitu. Nah, tanda seru. Nah, nanti kemudian suruh ingat supaya dia tidak infinity, ini di kopas aja Zano ya. Ctrl C, Ctrl V gitu. Nah, kemudian saat kata Zano ganteng dimasukkan, apa yang mungkin yang ingin Zano katakan, misalnya print, sepertinya ini pemilik laptop. Sepertinya ini adalah pemilik aslinya gitu. Nah, kemudian misalnya oke, kakak nggak masukkan Zano misalnya, Zano, oh Anda ini mencuri laptop sepertinya, katanya gitu. Disuruh ditanya lagi Zano, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Sampai Zano
Zano ganteng, barulah dia bilang, nah sepertinya ini adalah pemilik aslinya, gitu ya. Oke? Ya, ya, ya. Oke. Nah, sekarang Kakak mau menjelaskan terkait hal ini, Zano ya. Nah, yang ini. Sekarang ada Algo Coins namanya Zano ya. Ini kemarin Kakak lupa apa namanya? Tambahin ke Zano. Jadi nanti Kakak tambahin, Zano udah punya 40 koin mungkin ya. Nah, apa itu Algo Coins? Jadi Zano akan mendapatkan coins kalau memenuhi kriteria tertentu Zano. Apa aja kriterianya Kak? Ini dia Zano. Pertama ini Zano, boleh? Nah, Zano patuh peraturan di kelas, mute mic kalau nggak perlu, on cam, tidak berisik, tetap sopan. Dapat 10 koin. Kemudian hadir tepat waktu. Nah, tadi Zano terlambat, kakak nggak bisa tambahin poin ya. Hadir tepat waktu. Kemudian Zano menyelesaikan project di project lesson. Belum ada project tapi ya, jadi nanti saja. Zano dapat 20 koin. Kemudian Zano ikut lomba yang diadain sama Algo. Ini lombanya. Kalau Zano mau ikut, batas pendaftarannya hari ini. Gak mau. Oh, nggak mau. Oke. Koinnya Kemudian, untuk apa? ah, Koinnya untuk apa? ini semua koinnya ya. Ini kalau juara satu kompetisi matematika For what? nasional. Ini untuk ini nih. Zano dapat membeli ini. Nah, Hmm, kalau PUBG gak ada. nggak ada, belum ada ya. Hmm, Robux tapi ada tuh. oke. Harganya 1.450 koin. Oke? Official sticker. Oke. Nah, sekarang Kakak mau memasukkan koin buat Zano. Zano udah memenuhi kriteria, kemarin Kakak lupa masukkan. Dia habis. Hari ini Zano hanya dapat 10 poin ya. Karena jadi Zano udah punya berapa poin jadinya? Tadi telat gara-gara habis main sih. Hehe. Oke, nggak apa-apa ya. Mana Zano ini? Choose. Oke, ini dia. Untuk yang kemarin dulu kakak lupa tambahin, Zano dapat. Ya, ini hadir tepat waktu sama mematuhi on cam Zano. Kemudian kita 2 kali bertemunya, jadi kakak tambahin itu 2 kali. Nah, sekarang Zano hanya dapat koin terkait yang mematuhi peraturan kelas. Oke. Nah, cara melihat koin saya di mana Kak? Ini nih. Kakak kirimin koinnya. Koinnya. Linknya buat ngecek. Nah, itu Zano ya. Itu linknya buat cek. Oh, iya, iya. Oke, mungkin itu aja dari Kak. Nanti latihannya dilanjutkan Zano ya. Ini belum bisa linknya. Belum apa namanya, platformnya belum bisa. Thank you Zano udah hadir. Dan sampai jumpa di hari Kamis ya. Oke? Ya, Bye-bye. Love you. bye. Bye-bye. Muah, Bye. muah. Maaf.